धन्यवाद मुधुड़ी तुम सम्मुखरे ठिया होइछि प्रभु तुम्हें तुमर गौरव पाई व्यवहार करो तुमर आत्मा प्रत्येक को स्पर्श करो प्रत्येक जीवन को तुमर वाक्य तुमर आत्मा द्वारा स्पर्श करू बोली प्रार्थना करूछु प्रत्येक बुझिबु आजी आ तुम पाई प्रस्तुत हेबु पवित्र हेबु परिष्कृत हेबु अनुग्रह करो गौरव तुमरी हो तुम्हें वक्त है मते हजाई रे कथा को यीशु के नाम रे मांगु छु पिता आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आसंतु अल्प समय भितरे प्रभुकर वाक्य समाप्त करबा पई जीवा कारण समय अधिक होछि हालेलुया प्रारंभ रे प्रभुकर दास गोटे कथा आमान को कहउथिले को वाक्य कहउथिले 19 हाँ टिके पढंतो सेटा पुनर्बार तांको ऊपर कहबा को जाउनी किंतु आपणा भ्रांति सबु के बुझी पारे हालेलुया तुम्हे गुप्त दोषरु मते परिष्कार करो दुसाहस जनित पाप सबु पापरु ही आपणा दास को अटकाई रखो ताहा सबु मो ऊपर कर्तृत्व न करू तहिरे मु सिद्ध हेबी पुणी महापराधरु परिष्कृत हेबी हे सदाप्रभु मोहर शैल ओ मोहर मुक्तिकर्ता तुम दृष्टि रे मो मुखर वाक्य ओ मो अंतःकरणर ध्यान सुग्राह्य हेउ धन्यवाद एरे लेखा अछि आपना भ्रांति सब किए बुझी पारे हे परमेश्वर मते गुप्त दोष कौन करो परिष्कार करो दाऊद प्रभु को छामुरे निजको सरेंडर करि देले प्रभु मु बुझी पारु नाई मते बुझाओ आइबो सिद्ध सरल कुक्रिया त्यागी प्रभु भयकारी ए प्रकार जने व्यक्ति से प्रभु को निकट रे से गोटे कथा पचारु छंती मते टिके सहाय्य करंतु आइबो पुस्तक 13 अध्याय 23 पद रे गोटे कथा लिखा अछि पढि टिके सहाय्य करिवे मोहर अपराध हां वो पाप केते मोहर अधर्म वो पाप मते जणाओ कौन कहउछंती आइबो मोहर अपराध आउ मोहर पाप केते मोर अधर्म केते मते कौन करो बोली कहउछंती जणा टिके मते टिके जणा आउ मु तुम निकट रे निजको सिद्ध करिबा पई परिष्कृत हेबा पई निर्मल हेबा पई तुम निकट रे सिद्ध संतोषर पात्र हेबा पई मते कोन करिबा को हबो जणा प्रभु मोर पाप केते मोर अधर्म केते मते जणा बोली से कहउछंती पुणी से गोटे कथा कहंती से आइबो 6:24 रे गोटे कथा लिखा अछि काई टिके पढंतु मते शिक्षा दियो तहिरे मु नीरव हेबी वो मु केउ विषय रे भूली गली ताहा मते बुझाई दियो को विषय पासरी जाईची मु पाप करी मध्य कोन पासरी जाईची प्रभु को पचारुछंती के पचारुछंती आइबो जोड़े सिद्ध लोक पवित्र लोक परिष्कृत लोक प्रभु जाको सर्टिफिकेट देले कोन बोली तांको परी पृथ्वी रे आउ केही नाहंती एमती व्यक्ति तांको परी समान केही नाहंती एमती व्यक्ति से प्रभु को पचारुछंती आमे पचारुछु के जो माने पचारुछंती धन्य से मानकर जीवन आउ जे माने भूली जाइछंती आजि ठर हमें पचारु प्रभु को कोन प्रभु उना हे गला को विषय उना पडिला को विषय रे भूली गली मु आउ तुम निकट रे स्वीकार करि पारि नाही मु सिद्ध होई पारि नाही मोर पाप मते जणाओ जहा मु पासुरी जाइछि मते बुझाई दियो पुनर्बार मने पकाई दियो मु स्वीकार करिवि तुम आगरे आपना को देई देबी लुचाई भी नाही लुचेबा लोक माने गुप्त करिबा लोक माने दाऊद से कथा कहउछंती गुप्त पापरु तुम दास को कोन करो
निकट सरेंडर हो जा प्रभु मो तुम पाद तले निजको दे दूची मते धोई दियो परिष्कार कर दियो निर्मल कर दियो मोर मन को निर्मल कर दियो मोर जीवन को निर्मल कर दियो मोर चक्षु को निर्मल कर दियो मोर जिह्वा को निर्मल कर दियो आमे अनेक थर प्रभुंकर वाक्य सुनुछु आ अनेक थर प्रभुंक लोक माने आमान को तांको वाक्य द्वारा कथा कहउछंती मंडली रो पालक चालक माने प्रभुंकर वाक्य रु आमान को बार बार से वाक्य रो जल ढाळुछंती हेले मध्य परिष्कृत हेबा पई आमानकर इच्छा नाही प्रभु को कहबा प्रभु मते तुमे परिष्कार कर आजी मते तुमे धोआ आजी मते निर्मल कर आउ तुम दृष्टि रे जहा उत्तम तुम दृष्टि रे जहा न्याय्य तुमे जहा पसंद कर तुमे जोटा को भलो पाओ ताहा मो करिबा को चाहे ताहा ही मु करिबा पई चाहे एमती प्रार्थना करिबा लोक माने धन्य से माने प्रभु कहबा दरकार प्रभु तुमे जहा चाहू छ मु ताहा करिबी तुमे जेमती चलाइबो मु सेमती चालिबी तुमे जेउ आडे नेबो मु सेई आडे जिबी प्रभु को कहबा लोक माने धन्य से माने कहबा सिखो आमे प्रभु को बार-बार कहू प्रभु तुमर संतोष विषय कोन मते बुझिबा पई दियो को विषय मु पासरे जाउची मते पुनर्बार मने पकाई दियो पुनर्बार मते बुझाओ जदरा तुम लोक सिद्ध हेबो से कथा दाऊद कहले जे परि मु सिद्ध हेबी तणु करी दुस्साहस जनित पापर मते कोन करो अटका बोली कहउछंती मु करिगला बेले जीवा बेले मते अटकाओ ताहा करिबा पई मते दियो नाही बुझी पारु नाही मोर भ्रांति को बुझी पारु नाही मोर भूल को बुझी पारु नाही केउठर मोर भूल रही जाईछी जानि पारुनी प्रभु मते बुझिबा पई दियो हमर गुप्त पापर मते परिष्कार करो से दिन अयो नगर रे भयंकर घटना गोटे घटी गला सिरिह नगर बड़ थिला से नगर को इस्राएल को माने जाई परास्त करी पळे आसे किंतु अय नगर छोट थिला तेणु इस्राएल को माने भाबिले कोन अल्प लोक गले मध्य से नगर को कोन करी हेबो पराजय करी हेबो जय करी आसी हेबो एमती प्लान रे गले किंतु लेखा अछि अय नगर सम्मुख रे इस्राएल को माने पराजय हेले इस्राएल को माने दौड़ी दौड़ी आसिले आउ कहिला में पराजय हे गलु अय नगर को जय करी पालु नाही बाइबल को हे जिहोशे पुस्तक टिके पढिबे की हालेलुया 7 अध्याय रो प्रेज द लॉर्ड तारो 19 पद टिके पढंतु कोन लिखा अछि मते जिहोशय आख्यान को कहिले जिहोशय आख्यान को कहिले हे मोहर पुत्र विनय करूअछि सदा प्रभु इस्राएल रो परमेश्वर को गौरव दियो ओ ताहांक निकट रे स्वीकार करो अच्छा तुम्हे कोन करियोछ मते कुह मोठु ताहा लुचाओ नाही तुमे ताहा लुचाओ नाही रासत की था हां 7 रो 10 पद टिक पढंतु सेटा पढिबा तो सदा प्रभु जिहोशय को कहिले उठ ए कोन तुमे काहे की अधमुख होई पड़ी अछ 11 पद पढंतु हां कोन लिखा इस्राएल पाप करि अछंती इस्राएल परमेश्वर कहते इस्राएल पाप करि अछंती मध्य आमे से मानको जे नियम आज्ञा करिथिलु ताहा से माने लंघन करि अछंती मध्य से माने वर्जित वस्तुर किछि नै अछंती मध्य चोरी करि अछंती मध्य प्रवंचना करि अछंती आउ मध्य आपण मानकर सामग्री मध्य रे ताहा रखि अछंती प्रभु कहउछंती खण तुमे
ଅୟନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ହାରିଗଲ ଯେ କାରଣ କଣ ବାବୁ? ଏତେ ସମୟ ଧରି ତୁମେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧୋମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ କଣ କରିଛି? ପାପ କରିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ନିୟମ କଲୁ ସେ ନିୟମ ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବସ୍ତୁ କୋଠୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ଜିରିହରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବସ୍ତୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ତୁମେ ଆଣିବ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏଥିଲାଗି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବର୍ଜିତ ହେବାରୁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପିଠି କରି ଫେରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଟନ ନ କଲେ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ନାହିଁ। କଣ କରିବା ନାହିଁ? ରହିବା ନାହିଁ। जो वर्जित वस्तु जहा वर्जन बा छाड़ी देबा दरकार, बाहर करि देबा दरकार, ताहा घृणा करिबा दरकार। जदि तुम मध्य रे तुम सामग्री भितरे और खाच बोलछि, तुमर गृह रे जो स्थान रे तुमे जिनिस पत्र रखुछ सेठे रखा हिची। तेणु जगह लिखा अछि इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ विरुद्ध रे पाप करी अछि। तेणु परमेश्वर इस्राएल संग रे कोन हेबे नाही, जीवे नाही। जदि से माने सेई वर्जित वस्तु उत्पादन न करिबे, आम्भे आ तुमानक संग रे कोन हेबा नाही, रहिबा नाही। तेणु करी तो इस्राएल शत्रु विरुद्ध रे ठिया ही पारु नाही, दौड़ी की पिठी करी पळै जाउछि। तापर लिखा अछि उठ लोकमानंकु पवित्र कर आउ कुह तुम्हे माने काली पाई आपणा आपणाकु पवित्र कर। कारण सदा प्रभु इस्राएलर परमेश्वर एही कथा कहंती, हे इस्राएल तुम मध्यरे वर्जित वस्तु अछि, आपणा मध्यरे से वर्जित वस्तु दूर करिबा जाए तुम्हे आपणा शत्रु मानक सम्मुखरे ठिया होई पारिबो नाही। हालेलुया हालेलुया। कोने परिबो नाही, शत्रु आगरे ठिया होई परिबो नाही, शैतान आगरे ठिया होई परिबो नाही, परीक्षा सम्मुखरे ठिया होई परिबो नाही। जो पर्यंत तुमे जहा परमेश्वरଙ୍କ दृष्टिरे मंद जबे छाड़ी ना हो, वर्जन करी ना हो, से पर्यंत शत्रु सम्मुखरे तुमे ठिया होई परिबो नाही, परीक्षा सम्मुखरे जय होई ठिया होई परिबो नाही। प्रभु चाहुछंती से वर्जित वस्तु बाहर कर देबा पाई। तबे पाछु पाछु आखन पाकु गला सेटा है से 19:7 कोन लिखा अछि? हालेलुया। तेबे जिहोशूआ आखनकु कहिले, हे मोहर पुत्र विनय करूअछि, सदा प्रभु इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କୁ गौरव दियो, प्रभुଙ୍କୁ गौरव दियो ओ ताहाଙ୍କ निकटरे स्वीकार करो। अच्छा तुम्हे कोन करियछ? मते कुह मोठु ताहा लुचाओ नाही। तापरे तहिरे आखान उत्तर करी जिहोशूआକୁ कहिला, देखंतु आखान उत्तर करी जिहोशूआକୁ कहिला, सत्य मु सदा प्रभु इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କ विरुद्धरे पाप करियछि। इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କ विरुद्धरे पाप करिछि। मु अमुक कार्य करियछि। कोन करिछि देखंतु। तळे मु लुटित द्रव्य मध्यरे खंडिए सुंदर बाबिलीय वस्त्र व 200 केसल रूपा 200 शेकल रूपा व 50 शेकल परिमित एक सुना मुंडा आ 50 शेकल परिमित गोटे सुना मुंडा देखि लोभ करी ताहा नेली। देखली आ लोभ करी ताहा नेली। आउ देख से सब मो तंबू मध्यरे भूमि रे पोता अछि। कोन हेछि? से सब मोर तंबूर भितरे भूमि रे पोता हेछि। आउ रूपा तही तळे अछि। रूपा कोन हेछि? तार तळे अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आखन कोन करूछंती? गोटे जिहोशूआ सम्मुखरे
କହୁଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ବାବିଲୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖିଲି, ଆଉ ଲୋଭ କରି ସେଟା ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ରୂପା ଦେଖିଲି, 200 ସେକଲ ରୂପା। ଆଉ କଣ ଦେଖିଲି? ସୁନା ଆଉ ଦେଖିଲି। ରୂପା, ସୁନା, ଏ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖି ମତେ ଲୋଭ ଲାଗିଲା ଯେ କଣ କରିଛି? ମୋର ଘରେ ଆଣି ରଖିଛି। ହେଲେ ସେଠୁ ଓଜନ କରି ଆଣିଥିଲା ନା ଏଠି ଆଣି ଓଜନ କଲା? ସେଟା ଆଣିକି କଣ କରିଛି? ସେ ଓଜନ କରିଛି। କେତେ ହେବ ଦେଖିବା, ମିଳିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ରୂପା, ସେ ସୁନା ତୁମେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବ, ସେଠି ସବୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିବ, ସେଟା ତୁମ ଘରକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ। ଆଣିକି ଆଉ କେତେ ହେବ ବୋଲି ଓଜନ କରି କଣ କରିଛି? ରଖିଛି। କିଏ ଦେଖିଲେ? ସେଟା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଘରର କୋଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ସୁଟକେସ୍ କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ବିରୁଆକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ପର୍ସ କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। କୋଠି ଅଛି? ତମ୍ବୁ ଭିତରେ। ସେ ଆଉ କଣ ହେଇଯାଇଛି? ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ, ଜିହୋଶିୟ ଜାଣିଦେଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଜାଣିଦେଲେ। କଣ ହେଇଛି? ଗୁପ୍ତ କରି ଲୁଚେଇବାଟା, ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୁଚେଇବାଟା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଚେଇବାଟା ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଲୁଚାଉ ତାହା ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଆଖନ ଜାଣିଥିଲା। କେ ଦେଖିଲେ? ଜିହୋଶିୟ ଜାଣିଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କଣ ବୋଲି? ମୁଁ ଏମୁକ ବିଷୟ ଲୋଭ କରି ମୋର ତମ୍ବୁ ଭିତରେ କଣ କରିଛି? ଲୁଚେଇ କରି ରଖିଛି। ବାବୁ, ସେ ସମୟରେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ତଳେ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ସମୟ ନାହିଁ, ଆଖନକୁ ପଥର ପକେଇ ଢିପି କରିଦେଲେ। ପଥର ପକେଇ 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 ପୁରା ପଥର ଗଦା କରିଦେଲେ ତାର ଉପରେ। ସେ ପୁଣି ତାର ପରିବାର, ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କଲା। କିଏ କରିଛି? ଆଖନ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଆଖନ ଯୋଗୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରାଜୟ ହେଇଗଲେ। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ଯେବେ ଜଣେ ଆମେ ମୁରବୀ ବା କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ପାପ କରୁନା, ସେଟା ଆମର ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ଯଦି ମା ପାପ କରେ ନା, ପରିବାର ଉପରେ ଜଣକ ଯୋଗୁ। ତେବେ ଏ ଜଣେ ପାପ କଲେ, ଆଖନ ବାବୁଲିୟ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଛି, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକି ଆସିଛି, ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରୂପା ସୁନା ଧରିକି ଆସିଛି, ଜାଣିଦେବେ ବୋଲି ତମ୍ବୁ ଭିତରେ ଆଉ ପୋତି ରଖି ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଏଇ ପାପ କରିଛି, ଏଟା କରିଛି ବାବୁ, ଏ ସବୁ ଲୁଚେଇଛି ବାବୁ। ସତ କଥା, ମୋର ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ପାପ ଅଛି। ଏ ଲୋଭ ରହିଯାଇଛି ମୋ ଭିତରେ, ଲାଳସା ରହିଯାଇଛି ମୋ ଭିତରେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଆମେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଗୌରବ ଦିଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦିଅ। 19 ପଦଟି ପଢିଥିବା। ତେବେ ଜିହୋଶିୟ ଆଖନକୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ହଁ, हे मोहर पुत्र, हे मोहर पुत्र, विनय करुअछि, सदाप्रभु इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କୁ गौरव दियो। सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरଙ୍କୁ गौरव दियो। ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କର। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ତୁମ୍ଭେ କଣ କରିଅଛ? ତୁମେ କଣ କରିଅଛ? ମତେ କୁହ, ମତେ କୁହ। ମୋଠୁ ତାହା ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ମୋଠୁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। କଣ କଣ କରିଛ କହିଦିଅ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା, ଏତେ ବୟସ ହେଲା ତୋତେ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁଣି, ବୁଢା ହେଇଗଲୁଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ପାପ ଘୋଡେଇକି କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ସ୍ୱୀକାର କରିଦେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଜିହୋଶିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଖନକୁ ଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ କଣ କଣ କରିଛ? ମତେ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, କହିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ କରିଛ? ମା, ଝିଅ, ତୁମେ କଣ କରିଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି କହିଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା।
এই ব্যক্তি লুচেইলা নাই এই জনক যোগ ইস্রাଏଲ হারিগলা ইস্রাଏଲ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ସାନ ନଗର ଜିରିହ ବଡ଼ ନଗର ତାକୁ ଜୟ କଲେ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଅୟ ନଗର ଛୋଟ ଥିଲା ଏ ଜଣକ ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରାଜୟ ହେଇଗଲେ ସେ ତାର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ହେଇ ନାହିଁ ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 6:23 ପଦରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ 6:23 ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ରୋମୀ 6:23 କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ କଣ ଅଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ ହାଲେଲୁୟା ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ସମୟରେ ପାପ ଜଣେ କଲା ମାନେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି କଣ ଅଛି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବେ ପାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବେ ପାପ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ 32:5 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ କି ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣ ଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ ମୋର ଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲ ତୁମେ ମୋର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମ କଣ କଲ କ୍ଷମା କଲେ କାହାକୁ କ୍ଷମା କଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ ଗୀତ ରଚକ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣେ ରାଜା କିଏ ଦାଉଦ ହାଲେଲୁୟା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଧର୍ମ କଣ କଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ ଆଜି ଆମେ ଲୁଚେଇବା ଲୋକ ଅଛୁ କି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୁଚେଇବା ଲୋକ ଅଛୁ କି ଆଜି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ପାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୁଚେଇ ପାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଲୁଚେଇ ପାରେ আপনা লোকମାନଙ୍କ নিকটରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ହେଇ ପାରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ କେହି ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ବାଇବେଲ କୁହେ ସବୁ ଅନାବୃତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଖୋଲା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଉଲଗ୍ନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ କିଏ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ସରେଣ୍ଡର ହେବା ଛଡ଼ା ସମର୍ପଣ ହେବା ଛଡ଼ା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଛଡ଼ା ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ କେବେ ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଧର୍ମ କଣ କଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲି ବସିକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ କି କେବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଣ କରିଛି ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଣ କରିଛି କେବେ ବସିକି କଥା ହେବା ବେଳେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଭାବିଲା ବେଳେ କଣ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମନରେ କଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି ଏ ସବୁ କେବେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ତ ଉପାସନା ହଉଛି ଘରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛି ମୁଁ ଦିନ ସାରା କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି କଣ ହେଇଗଲା ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣ ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ତାକୁ କହୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ପାପ କରିଛି ତୁମ ରକ୍ତରେ ମତେ ଧୋଇ ଦିଅ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7-8-9 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ସେଠି ଲେଖା ଯାଏ କଣ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:7-8-9 ହଁ ବାସ୍ ଦେଖ
ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛି। ନାଇଁ 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 କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ସବୁ ପାପର ମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ ଏହା ଯଦି କହୁ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ନାହିଁ ନ ପଦ ହଁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସବୁ ଧର୍ମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦିଏ ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅଧର୍ମରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ। ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଲୁଚାଇବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ ଅମିଳନ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ମତେ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିବା ଦରକାର, ମତେ ଆଉ ଥରେ ନୂତନ କର, ମତେ ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କର, ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କର ମତେ। ମୁଁ ତୁମରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦାନିଏଲ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା, ହୋସେୟ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନମ୍ର ହେଇଗଲେ। ଦାନିଏଲ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ହୋସେୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦେଇ ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଲେ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖା ଅଛି ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ସେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ। ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କଣ ହେବ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ଇ ସେ ଦୟା ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯେ ଆପଣ ଅଧର୍ମ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବ ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ଆସୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସୁ। ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ରଖିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମରେ ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ, ଆଗ ପରି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସହିତ ଆଗରେ ଯେ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଥିଲି ତୁମ ସହିତ ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ଜିସସ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେଦିନ